जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ए ब्रह्म मुहूर्त से भगवान चिन्मय विश्व चिंतामणि सचितानंद रूपाय पुरुषंक कोमल पाद पद्मरे भक्तर अनंत कोटि प्रणाम। ब्राह्मण गुरु राम रस पिपासु कृष्ण रस पिपासु एवं साधु संतंग पाद तले मध्य मोर ए ब्रह्म मुहूर्त अनंत कोटि प्रणाम। आओ आदिमाता मातृशक्ति माँ मानक पाद कमल मोर अनंत कोटि प्रणाम। आया शुणा श्रवण करवा भागवत जो भागवत ए मानव को कलिकाल मोहरु रक्षा करे। जो भागवत श्रवण कले ए जीव संपूर्ण मुक्ति पाए। आओ ए जीव जदि प्रभुंकर चरणाबिंदरे बंधन पड़े तेबे आत्मा परमात्मा सहित या मिलन हुए। तेबे आसंतु से भागवत को श्रवण करिवा। नारद महर्षि गुरु आज्ञारे तांको मांकर जाई सेवा करू। से मुक्ति पाइबा पाई सेवा कले एवं तांको माँ सर्पदंशने मृत्युवरण करि जाइछन्ते। नारद महर्षि प्रभुंकर नाम को भजन करी करी जाइकी गंगा कूल पहुँचती। आ गंगा कूल पिपीलिका गछ वृक्ष मूल प्रभुंकर नाम को भजन करचंती। प्रभुंकर बाल कृष्ण को दर्शन करिचंती। श्री राधा प्रसन्न हुए तेबे प्रसाद देवा पाई प्रभु को सुपारिश देइछंती। आज्ञा प्रभु कहले नारद तो सर्वदा मोर कीर्तन करुथा। आओ संसार प्रवाह भासी जाउथुआ अधिकारी जीव को मो पाख को आनी। आओ भगवान कीर्तन अति प्रिय। आज्ञा चारि जुग भितरे श्रेष्ठ होची नाम परम ब्रह्म। तेबे कीर्तन ठारू आउ श्रेष्ठ नाम परम ब्रह्म कीर्तन कले आज्ञा भगवान कीर्तन भगवान कीर्तन श्रवण कले आओ अति हेला प्रिय होची भगवान कीर्तन। तेबे से दिन ठारू बीणा धरी नारद महर्षि जगत रे आज्ञा भ्रमण कले प्रभुंकर नाम को गाई जाई। तेबे पुणी आमर जगन्नाथ दास कौन कलम करुचंते आसंतु दुई पद श्रवण करिवा। शुणी संतोष मोर वाणी बीणा गोटिए दिले आणी शपथ सुर विभूषणी सुस्वर नाद तिनि गुण स्वर मूर्धना नाद भाई आनंदी कृष्ण गुण गाई निरते भ्रमे जगते सुण कहवा आओ जेते गोविंद 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 पदु गणुछे मकरंद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अधिकारी जीव को मो प्रभु धाम नहीं जाऊे। मते ध्रुव प्रहलाद मिले मो तांको प्रभु पाख को नहीं गली। आओ सत्संग रे मो भागवत कथा शुणे मो कृष्ण कथा शुणी कीर्तन करे। आओ मु जेते बेले इच्छा करी कृष्ण सेते बेले मते दर्शन देवी ओ मो सहित नाचिबे। मो भगवान को नाम गुण कीर्तन करी संसार को भूली जाउथली ओ आनंद पाउथली। कीर्तन करी मु संसार संबंध तुटई देइथली। कीर्तन करी मु प्रभु सहित बांधी होई गली। जेते बेले जिह्वारे प्रभुंकर नाम कीर्तन मनरे प्रभुंकर चिंतन दृष्टि रे प्रभुंक स्वरूप दर्शन करिव सेते बेले आनंद आसीव। आ कलि जुगरे नाम कीर्तन कले पाप उत्सात हो जाए और हृदय शुद्ध हुए। हृदय रे परमात्मा प्रकटित हुंदी। आ कलि जुगरे नाम कीर्तन अनेक फल मिले।
ତେବେ ସବୁର ମୂଳ ସତସଙ୍ଗ। ଯିଏ ସତସଙ୍ଗରେ ସେ ସନ୍ଥ ହୁଏ। ମୁଁ ସତସଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସତସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅଧିକ ଜପ କଲି, ଅଧିକ ସଂଯମ ଆଚରଣ କଲି। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସନ୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ତୀର୍ଥ, ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ସନ୍ଥ ପାରସମଣି, ସେ ଲୁହାକୁ ସୁନା କରିଦିଏ। ସନ୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସେ ସେ ସନ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସନ୍ଥ করে আপু ସମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକରେ ହେଲା ସଂଯମ, ଦୁଇରେ ସଦାଚାର, ତିନିରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଆଉ ଚାରିରେ ହେଉଛି ସେବା। ଆଉ ସତସଙ୍ଗକୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ। ସତସଙ୍ଗର ଫଳ ଭାଗବତର କୁହାଯାଇଛି। ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରୁ ନାରଦ ଦାସୀ ପୁତ୍ରରୁ ଦେବର୍ଷି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛି। ସତସଙ୍ଗ ତାକୁ ମାୟା ମୁକ୍ତ କରି ତାଠାରେ ଭକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସତସଙ୍ଗ ଓ ସେବାର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା। ତେବେ ଦାନରୁ ଧନ, ଆଉ ଶୁଦ୍ଧି, ଧ୍ୟାନରୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧି, ସ୍ନାନରୁ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି, ଆଉ ପରୋପକାରରୁ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜପର ପ୍ରଶଂସା ଗୀତାରେ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞାନ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି, ଯଜ୍ଞାନ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି। ଜପ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କୋଟିଏ ଜପ କଲେ ଶରୀରରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ 2 କୋଟି ଜପ କଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେବେ 5 କୋଟି ଜପ କଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। 6 କୋଟି ଜପ କଲେ ଅନ୍ତରର ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହୁଏ। 7 କୋଟି ଜପ କଲେ ପତିକୁ ପତ୍ନୀ ସୁଖ, ପତ୍ନୀକୁ ପତି ସୁଖ ମିଳେ। ଆଉ 8 କୋଟି ଜପ କଲେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜପ କରିବ ଆଉ ସେଇ ଦେବତା ଦେଖାଦେବେ। ନାରଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଏପରି କଥା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣି ପାପ ଜଳିଯିବ, ପାପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରାଇବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଧିରେ ବସନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖାଯିବ ତାହା ଲେଖିବେ। ବହି ମୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କରି ସମାଧିରେ ବସିଲେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଦେବେ। ସମାଧିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବା ହିଁ ସମାଧି। ଆଉ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଜୀବ ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସନ୍ଥ କୃପାରୁ ଜୀବ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରେ। ନାରଦଙ୍କ ପରି ସନ୍ଥ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ୟାସ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖ କଲେ ଓ ହୃଦୟ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାସଜୀଙ୍କୁ ସବୁ ଲୀଳା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦିଶିଲା। ଆଉ ବ୍ୟାସ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ଭାଗବତ ଏକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଧାନ ଶାସ୍ତ୍ର। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆଚାର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରି ତୃପ୍ତ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁଳସୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କଳି କୁଟିଳ ଜୀବର ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ବାଲ୍ମୀକି ତୁଳସୀ ହେଲେ। ଆଉ ବେଦର ଫଳ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ଫଳରେ ଅଧିକ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭାଗବତ ଫଳକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କର। ପିବତ ଭାଗବତ ରସମଳା, ପିବତ ଭାଗବତ ରସମଳା।
जे पर्यंत ईश्वर सहित मिलित न होइछे से पर्यंत ए रस पान कर समस्ते वेदांतर अधिकारी नुहंती या समस्त सरल नुहे वेदांत त्यागर कथा कही सबु किछि त्याग करी भगवान पछरे जाओ जी संसार त्याग करि परिबो नाही से सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करू अनासक्त रही भोग कर व्यास ब्रह्मसूत्र रचना कले जोग दर्शन उपरे भाष्य रचना कले किंतु तांको जनागला कली जुगर मनुष्य भोग परायण हो यही जोगरे प्रवृत्त हेब नाही तेणु कली जुगर मनुष्य करुणा करी से भागवत रचना कले आउ परीक्षित को निमित्त करी संसार फसी जाउथिबा ए जीव पाई व्यास भागवत रचना कले आउ भागवत संसारी लोकंक पाई ओ संसारी लोकंक उपरे करुणा करी व्यासदेव ए भागवत को रचना करितिले प्रभु प्रेम बिना शुष्क ज्ञान शोभा पाए नहीं ज्ञान वैराग बिना शोभा पाए नहीं मृत्यु को भक्ति सुधारी दी ज्ञान को अभिमान भय दिखाई आ भक्त को नुहे भक्ति सर्वगुण जननी आ भक्त नम्र होता है भक्त विनीत होता है जो कथा पाप दूर करी ओ प्रभु का प्रति प्रेम जागृत करी ता भागवत कथा विधि निषेध को त्याग करी बड़ बड़ मुनि ऋषि माने भगवान अनंत कल्याणमय गुणर वर्णना करुछन्ति। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव समस्त साधु संत के ब्रह्म मुहूर्त गोपाल नरोत्तमर अनंत मथालुटा प्रणाम अनंत कोटि मथालुटा प्रणाम अनंत कोटि मथालुटा प्रणाम। साधु सतंकर आशीर्वाद ए जीवर होची कल्याण ए जीवर होची आलोक पथ आज्ञा तेणु गुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन मानकर सेवा शुश्रूषा ही मानवर होची मुख्य लक्ष्य। जय श्री कृष्ण।